আজিৰে পৰা কি নাথাকিব বৰঝাৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত। আটকধুনীয়া ডিজাইন, ডিজিটেল অটোমেশ্যনৰ অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ, ৰিমোট চেক ইন, নেক্সট জেনেৰেশ্যন লাগেজ হেণ্ডলিং, স্মাৰ্ট ভ্ৰমণৰ মনোগ্ৰাহী সুবিধা, যাত্ৰীৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা সুৰক্ষাৰ নিখুঁত ব্যৱস্থাপনালৈ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেল উদ্বোধন কৰাৰ লগে লগেই সকলোবোৰ হৈ পৰিল সুনিশ্চিত। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি আমি গুৱাহাটীত এনে এক বিমানবন্দৰ লাভ কৰিছোঁ যে ই দেশৰ ভিতৰতে এটা অন্যতম সুন্দৰ বিমানবন্দৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। আমাৰ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত 1,30,00,000 যাত্ৰীয়ে বছৰত অহা যোৱা কৰাৰ সুবিধা পাব আৰু তাৰ লগে লগে এই বিমানবন্দৰৰ আৰু নতুন টাৰ্মিনেল বনোৱাৰো ব্যৱস্থা ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এই টাৰ্মিনেল বিল্ডিঙৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে এটা এৰো হাব 60 একৰ মাটিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। হোটেল, কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত সংযোজন হ'ব। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাবে MRO, পাইলট ট্ৰেইনিঙৰ বাবে সিমুলেশ্যন চেণ্টাৰ, এনে বহুত ব্যৱস্থাই এই গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত আমি দেখা পাম। বাঁহৰ কাৰুকাৰ্য খচিত নতুন টাৰ্মিনেলৰ 57টা স্তম্ভৰ আৰ্হি কপৌ ফুল, অসমৰ জাতীয় ফুল কপৌ। আৰণ্য শোভাবৰ্ধনৰ বাবে টাৰ্মিনেলৰ চৌপাশে দেখিবলৈ পাব 1 লাখ গছপুলি। প্ৰাকৃতিক পোহৰ পৰিবৰ বাবে টাৰ্মিনেলত ৰখা হৈছে স্বচ্ছ ছাদৰ ব্যৱস্থা। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যও প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে নতুন টাৰ্মিনেলত। इस एयरपोर्ट को असम की प्रकृति और संस्कृति को ध्यान में रखकर गढ़ा गया है। टर्मिनल के अंदर हरियाली है, इंडोर फॉरेस्ट जैसी व्यवस्था है, चारों तरफ प्रकृति से जुड़ा डिजाइन है। यहां आने वाला हर यात्री सुकून महसूस करे। इसकी बनावट में बांस का खास इस्तेमाल किया गया है। बांस असम के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वो यहां मजबूती भी दिखाता है और खूबसूरती भी। और दिल्ली में बैठे हुए भूतकाल की सरकारों को ये बम्बू क्या है इसकी पहचान भी नहीं थी। দেশৰ ভিতৰতে আটকধুনীয়া এই টাৰ্মিনেল 1.4 বৰ্গমিটাৰ এলেকা সামৰি নতুন টাৰ্মিনেল নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে 140 মেট্ৰিক টন বাঁহ। উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ পৰা বাঁহ আনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে টাৰ্মিনেলটো। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেয়েহে উত্তৰ পূববাসীলৈ নতুন টাৰ্মিনেল উচৰ্গা কৰি ক'লে এয়া আজি সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ বাবে বিকাশৰ উৎসৱ। ये सिर्फ असम नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का उत्सव है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपना मोबाइल फोन निकालिए, उस पर फ्लैश लाइट चालू कीजिए और सबके सब इस विकास उत्सव में भागीदार बनिए। देखिए तालियों की गूंज से पूरा देश देखेगा कि असम विकास का उत्सव मना रहा है। বছৰি 9 লাখতকৈ অধিক যাত্ৰী চম্ভালিব পৰা যাব এই নতুন টাৰ্মিনেলৰ জৰিয়তে। ইয়াত কেইবাটাও স্বয়ংক্ৰিয় সেৱা থাকিব। কাউণ্টাৰৰ পৰা লাগেজ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থালৈ এনে কিছুমান চমকপ্ৰদ স্বয়ংক্ৰিয় সেৱা সামৰি লোৱা নতুন টাৰ্মিনেলত যিকোনো দেশৰ বিমান যাত্ৰীয়ে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ হেলাৰঙে গৈ নিজৰ নিজৰ বিমান ধৰিবগৈ পাৰিব। असम के विकास में नया अध्याय जुड़ रहा है और ऐसे में
भारत रत्न भूपेन दा की पंक्तियां बहुत सटीक हो जाती है। लुइदोर पार जिलिकाई टूली बोलोई आमी प्रतिज्ञाबद्ध आमी संकल्पबद्ध, यानी लुइत नदी का तट उज्जवल होगा, अंधकार की हर दीवार टूटेगी और ये होकर रहेगा, यही हमारा संकल्प है। টাৰ্মিনেল উদ্বোধনৰ পূৰ্বে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ সৌচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰায় ৮০ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰখ্যাত ভাস্কৰ তথা স্থপতিবিদ ৰাম সুতাৰে। यही हमारी प्रतिज्ञा है। आज लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हमारे इस संकल्प का प्रमाण है। मैं सभी असम वासियों को, देश के लोगों को इस नई टर्मिनल बिल्डिंग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ভাষণৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ অনুপ্ৰৱেশকাৰী আদি প্ৰসংগটো কৰিলে মন্তব্য। कांग्रेस ने दशकों तक इस पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बोरदोलोई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया। भाजपा पार्टी हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर देशभक्त का सम्मान करती है। अटल जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब उन्हें भारत रत्न दिया गया। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहबी तुष्टीकरण के षड्यंत्र रचे। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टाइम।